Hello mga langga! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magta-try on haul tayo mga langga. And before anything else, kung bago ko lang sa channel ko, please do subscribe my channel, like and share, and click notification bell para ma-notify ka every time na may new video uploaded ako mga langga. So, let's proceed tayo sa try on haul. So, ang ita-try on haul natin for today's video mga langga is 2-piece. 2-piece mga langga. So, ganito siya. Ito siya mga langga. 2-piece. So, mag-first item tayo mga langga. So, ang first item natin mga langga is this one. Tada! So, this one mga langga. Nice ang color nito mga tsaka yung style ng mga langga. So, pag ganyan siya. Baliktad pala. So, pag ganyan siya mga langga. Diba? Ang cute. Ang cute niya mga langga. Size small to mga langga ha. Size small. Yan. So, pag ganyan siya mga langga. Ito yung back. Then, ito yung front. So, ma-adjust din yan siya mga langga. Ma-adjust din siya. Yan. So, bottom niya mga langga is this one. Yan. O, diba? Nice. Napaka-sexy mga langga. Ang cute niya mga langga. So, dito, yan, sa side, patali siya mga langga, string, yan. So, pwede niyo siyang ma-adjust. Yan, mga langga. So, ito yung back. Yan. Ito yung harap or front ng mga langga. Diba? So, tara, tingnan natin yung click video for this item mga langga kung bagay ba sa akin. Hey, do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Came and then you left a hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires, always starting fires. Losing sleep, I'm in too deep, I'm hiding Michael Myers. Building an empire, you were rising higher. Standing tall, but you will fall, cause we all hear the choir. Beautiful lust, dragging me under the table. Hell in her eyes, she wants to put me in a hole. Beautiful liar, holding me, I'm a neighbor. Bleeding me dry, she wants to devour my soul. Fuck. Next natin mga laga, ang second item natin is this one. Yan. Pa-flower. O, diba? Pa-flower. Ang cute din niya mga langga. Yan. Super cute din niya mga langga. Ang cute ng style niya mga langga. O, syempre, hindi yan mawawala yung foam mga langga para, you know, pang dagdag. Yan o. So, pag ganyan siya mga langga. Ang cute nito. As in, super cute. And then, yung sa bottom, ang bikini niya mga langga is, tiyanan, ang cute ng flower. O, diba? Ang cute ng flower. So, ang harap niya, pag ganyan. Ito yung back. Yan. Size small pa rin to mga langga. Size small. Actually, kasi, sa mga 2-piece o bikinis, extra, it's either extra small or small ang size mga langga. So, pag ganyan siya. Ang cute. Yan. So tara, tingnan natin yung clip video for this item mga langga kung bagay ba sa akin. Hey, do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Came and then you left a hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires, always starting fires. Losing sleep, I'm in too deep, I'm hiding Michael Myers. Building an empire, you were rising higher. Standing tall, but you will fall, cause we all hear the choir. Beautiful lust, dragging me under the table. Hell in her eyes, she wants to put me in a hole. Beautiful liar.
fire, holding me, I'm a neighbor, bleeding me dry. She wants to devour my soul. Fuck. Why you have to be like that? Trying to stab me in the back. Now I'm bleeding slowly. Pray to God I'm So that's all for today's video mga langga. Please langga, don't forget to subscribe my channel, like and share, and click notification bell para ma-notify ka every time na may new video uploaded ako mga langga. Thank you for watching. Bye!